ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қанду наботум хуб ҳастен? тенҷен, созен, саломатиётон хуб аст? худои меҳрибон нигаҳбонтон бошад. рӯзи саиди айёмро, рӯзи моҳи шарифи рамазонро ба тамоми мардуми сарбуланди тоҷик ва ба тамоми мардуми мусалмон боз ҳам табрику таҳният мегӯм ва хоҳони он ҳастам, ки дар ин моҳи шариф ҳамамун бо тоату ибодат бошем, ҳамамун як ниятҳои соф дошта бошем, ҳамамун як дили софу дили пок дошта бошем. бояд дар ин моҳи шарифи рамазон бояд ҳамдигар бахшӣ шавад. кадом мардум қатӣ, кадом бародар қатӣ, кадом хоҳар қатӣ, агар мо ягон ҷангу ҷидол карда бошем, ягон хафагӣ карда бошем, дар ин моҳи рамазон хоҳиш мекунам ҳозир бихезен, бирен гардани ҳамдигар бигирен, ба оғӯш бигирен ҳамдигарро ва бахшиш бипурсен, ки ин моҳро аз даст метиҳен. баъд ҳамин дар дил сиёҳӣ пайдо мешавад, дар дилҳомон кинаву кудрат пайдо мешавад. худованд шанс додай ба мо, ки дар ин моҳ бахшиш кунем. ай касе ранҷида бошем, бахшиш кунем. ай кадом бародаре ранҷида бошем, бахшиш кунем. ай кадом бародароне ки мисол ғайбат кардем, бародароне ки қатишон гапҳои қабеҳ гуфтем, бояд бахшиш кунем. моҳи бахшиш ҳастай. ман аз шумо хоҳиш мекунам, худи бобо шумо чӣ қадар ки мисол дар нисбати бобо чӣ гапҳои қабеҳ ҳам гуфта бошед, ман бахшидагим шуморо. тамоми блогерое ки қатъи ман мисол атвет чапа кардан, ман шуморо бахшидагӣ ҳастам ва хоҳиш мекунем шуморо моро бубахшем. бародарон, фурсатро аз даст надиҳем. чӣ қадар ма дар пастиву баландиҳои зиндагӣ дучор омадагием, ки барои як парча замин, барои як 4 суми қарзе додагӣ бародаро қаҳрианд, қаҳрӣ мераванд. амихел қаҳрӣ мераванд. ман медонам дар ҳаёти тӯлоним, ки ду бародар вақте ки гапҳошон мегирезанд, қаҳрӣ мемиранд, ҳамдигаршон қаҳрӣ мемиранд. ва худои меҳрибон фарзандҳои инҳо вақте ки ҳамин шайтону айдил дур мекунану нигаҳ мекунанд ҷомеа чӣ хел пеш рафта истанд, аҳамият наметиҳанд ба ин ду бародар аҳамият наметиҳанд, ки инҳо қаҳрӣ мурдан рафтанд. и худои шукрш, алҳамдулилло, ин бародаро бо дӯстиву бародарӣ мекунанд. амакбачаан ҳастанд, леки ранги бародароре бо дӯстиву бародарӣ мекунанд. бояд мо ин хел набошем. бояд мо дар ҷои аввал вақте ки мо мусалмон ҳастем, қаҳригӣ муддаташ 3 рӯз мегӯянд, ё ки то мегӯянд ба гуфти бо модару бобомо, ки то докара гардие ки дар сар мепечонанд, модарои мо докае мепечонанд, ку модаро ҳамуро дар об мешӯянд, меҷафанд, қоқ мекунанд, то қоқ шидани ҳавая қаҳрӣ буданат мисол мумкин буда, ё ки фикр мекард то маҳалла. баъди ин дигар қаҳрӣ будан дуруст нест дар фарди мусалмон, умуман дуруст нест. бояд мо дила нията пок кунем, нисбати як кас гумони пок кунем. бародаро гумони пок бояд дошта бошем. хай дар бораи фазилатҳои рамазон бисёр манаи домлаҳои широнсухан метавонанд ки сухан кунанд, метавонанд гӯш кунем, мисол қироати қуръон кунанд. албатта моро мерем, мебием, ифтор мекунем, рамазонаке ҳастем ва хоҳиш мекунем, ки соли хуб омадагиай рамазона бигирен. вақте ки шумо рӯза намегирен, вақте ки шумо гапҳои қабеҳ гап мезанен, нисбати ҳамдигар кинаву кудурат дорен, сини соли шуморо агар худованд ба сини соли мо бирасонад ба бобогӣ, ба мегӯем, ки мо чӣ вақт хато кардем, ҳам маҳал мо рӯза надоштем, мо қатъиян бародар қаҳрӣ будем, қаҳрӣ рафтем. барои моли дунё, барои чизи дунё, барои пули дунё бисёр бародаро аз ҳам ҷудо мешаванд, қаҳрӣ мешаванд. ҳозир агар гапи боботонро бигирем, ман ҳамиқа сухан мегӯям, ки кадоме ки қатъи қаҳрӣ бошӣ, рафта гарданашо оғӯш бигиру бахшиш пурс. барои ки худои меҳрибон, худованд бахшандаи меҳрибон аст, бахшандаҳоро дӯст медорад. ту катагӣ накӣ, ки ман мисол акаям
پیش او دودار نمیرم که وای بخشش نمیپرسم مثال ایو وای نمیکنم که هم دیگر خاطر آشتی نمیکنم. ما در همین حیاتی طولانی دیدگیم که مردمی هستن، برادرای هستن، آدمایی هستن که میگن که تا وقتی که من هستم، تا وقتی جان دارم قطعیت من مبارزه میبرم، قطعیت آشتی نمیکنم. سبحان الله. چنان هم شیطان لجوم زده ایره که آشکارا گم میزنه. تا وقتی که میگه من زنده هستم، تا وقتی که من هستم قطعی تو میگه من آشتی نمیکنم، قطعی تو مبارزه میبرم. تو کجا رو مبارزه میبری؟ خوب مبارزه بری، همین تو جان برون بدن تو مبارزه میبری، بعد پشیمون میشه. نخواه مبارزه بری هم خیل با شیطان مبارزه بر. نخواه شیطان تو قطعی شیطان یا جوش ده شیطان لیجام زده در ارخانون چیشته قمچینت کیسه که تا میگه پا گفته زی ما همیره فکت و حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت قطعی این همی گپی مرا ملائکه بنویسونن، شما شاهد باشین، خدای مهربان شاهد باشه که گفتگی که من تا وقتی هستم قطعی تو من آشتی نمیکنم، من قطعی تو مبارزه میبرم. اینا دیدی؟ شما اینا قضاوت کنه که آیا همین در دین مبین اسلام درست میبیاید؟ همین گپ باز هم میگم این برادرها وقتی که من بلاگر هستم خود اعلان میکنم با بلاگر میگم کو من چی گپی گفتگی هستم کو من شما بخشش میپرسم، بیا ببخشیم هم دیگه، بیا گپی خوب گپ زنیم. بیا وقتی که ما رمضان رو گرفتیم با پوکی، وقتی که بخشش کردیم دیگه نسبت یک دیگه برادر گمانهای نکنیم. البته او آدمی که اصلاح نشیده در رمضان حج رفته اومده رمضان رو گرفته اصلاح نشیده، خداوند هدایت کنه، به خدا میسپاریمش برو. برادران قندم خیر رشته سخن دراز کردن نیستم، همین خمیدونم حقیقتون گفتیم، همین قطعا میگم دوستی کنیم، برادری کنیم، دوست شویم، برادر شویم، همین دل پاک نگاه داریم، گمانی نکنه. من یگم کس در این وقت بلوگر هستم به اون کس من عطویت نمیشه، عطویت چپک میگن ناشگری همشون قطعی عطویت نمیتونم، دل من خالی میکنه با شما. خیال گم رمضان در من نمیتونم نوارو کنم، هم خنوارو میکنیم بسیار شین، شما یگم گپی قبیق ننویسین، مدن ننویسین، پروستا نمیخواین تماشا نکنین، ببوتا تماشا نکنین. دل ای پسی بلندی های زندگی لبریزه. نمیدی من خودم همین درسی زندگی را گذشتگی رفتگیم. حال اون جوان مرده که مثال وای میکند انا مثال گپای قبیح گم میزنه، خیلی بگذار بگو که چیزی میگه، خیلی خدا هدایتت کنه. اول اوکی من چیکار کنم؟ مثلا یگم جنگ دا تکلیف کردم، یگم مثال حرامی دا گفته هستم شما یگم کار کنین، ببخشین هم دیگر تو آشتی کنید، فهم آشتی و صلح و صلاح، آشتی بهترین نعمت آشتی کردن. برادرها زنده و سربلند باشین. یک چیزی که دیگر خاطر رسانتون میکنم که مردک شدن در کار. وقتی که بابا پشت اکران شوخی میکنه شما در زبس میکنه میپرسین، هر یک سخنم در جواب میگم. پشت اکران در سخن کردم که برو در یوتیوب پرتو، من الان تو در جواب میگردم که برای چی سخن ما کردم. نامحترم نشه، محترم شه، قند و نبات شه. فهمیدی؟ زنده و سربلند باشین. با شما بود حاجی محمد بابای بلاگر. وقتی که من بلاگر هستم، وقتی من شبکه اینترنتی دارم، در هر مسئله گام میزنم. مثلا بیا که رولیکور درست نکنید دای بگیرم از اون. زنده و سربلند باشین.